اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی، آپ کی بھی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو بہنوں اور بھائیوں، ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو دعا کسی بہن یا بھائی کو کہی جاتی ہے کرنے کے لیے، اور جس کا جو مقصد اس دعا میں کہا جاتا ہے کہ اس مقصد کے لیے کریں، تو اسی مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے دعا کو کیا جائے، کیونکہ بعض دفعہ زندگیوں کو کہا جاتا ہے کہ اس مقصد کے لیے فلاں بھائی یا بہن دعا کرے، تو پھر ہم اس مقصد کو پیچھے رکھ کے ہم اور طرح کی دعا کرتے ہی اسی عبادت کے حصہ کے لیے ہیں، لیکن ہم اور طرح سے دعا کرنا شروع کرتے ہیں، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو ٹائم کیپنگ کا مسئلہ ہوتا ہے، کلام کو مینیج کرنے کا، ورشپ کو، ہر چیز کو، تو وہ ذرا خراب ہوتا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ان باتوں کو ضرور خیال میں رکھا کریں، تاکہ جو بات جس کے بارے میں آپ سے کہا جائے اتنی ہی آپ اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ آج میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ جتنے یہاں پر موجود ہیں، کون کون ہے جو اپنی مرضی کے ساتھ یہاں پر عبادت میں آئے؟ ہاللیلویا۔ آپ بتائیں گے کہ خدا کی مرضی سے کتنے آئے؟ ہاللیلویا۔ یقیناً سبھی خدا کی مرضی سے ہیں۔ میں اس لیے یہ سوال یہ آپ سے آج پوچھ رہا ہوں کہ یہ آج جو ہم جس کلام کو سیکھنے والے ہیں وہ بھی ایک سوال کے ہی متعلق ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم کلام اقدس میں سے نکالتے ہیں پیدائش کی کتاب کے 3 باب کی 9 اور 10 آیت کو۔ جی پڑھیں۔ خداوند کے پاک کلام میں یہ مرقوم ہے، تب خداوند خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا، کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ آمین۔ کلام اقدس کے پڑھے، سنے، سمجھے اور کھولے جانے پر خدا کی برکت ہے۔ آمین۔ خدا کی شکر سے میرے عزیزو، بائبل مقدس خدا کا کلام جو ہمارے پاس موجود ہے، اس کے اندر 3294 سوالات ہیں۔ 3294 یا راؤنڈ اباؤٹ 3300 سوالات اس میں پائے جاتے ہیں۔ اور نئے عہد نامے کے اندر یسوع مسیح نے شاگردوں سے، لوگوں سے، فقی فریسیوں سے اور شرع کے کاہنوں سے اور مختلف طریقہ سے لوگوں سے جو سوالات کیے نئے عہد نامے کے اندر، وہ 307 سوالات ہیں۔ کتنے سوالات ہیں؟ 307۔ اور پوری بائبل مقدس کے کتنے سوالات ہیں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بتایا، 3300 راؤنڈ اباؤٹ، لیکن 3294 سوالات ہیں۔ پھر 307 سوالات یسوع مسیح نے نئے عہد نامہ کے اندر، انجیلوں کے اندر اور نئے عہد نامہ پورے کے اندر سوالات یسوع مسیح کے وسیلہ سے کیے گئے ہیں۔ اور جو سوالات یسوع مسیح سے کیے گئے وہ 183 سوالات ہیں۔ 183 سوالات ہیں جو یسوع مسیح سے کیے گئے ہیں، اور ان میں سے جواب کتنے ہیں جو یسوع مسیح نے ان کے دیے ہیں؟ 184 سوالات میں سے صرف 3 کے جواب یسوع مسیح نے دیے۔ باقی سوالات کے جواب دینا یسوع مسیح نے مناسب نہیں سمجھا، ضروری نہیں سمجھا، کیونکہ وہ خدا کی ذات اور خدا کا عکس اور خدا کا بیٹا ہے۔ وہ سب کچھ بہتر جانتا ہے کہ کون سی بات کا جواب دینا اور نہ دینا مناسب ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ جو سوال پیدائش کی کتاب میں آج ہم نے سیکھا ہے، پڑھا ہے، سنا ہے، یہ بائبل مقدس کے پرانے عہد نامہ کا سب سے ضروری اور امپورٹنٹ سوال سمجھا جاتا ہے، اور ہے بھی سب سے ضروری یہ سوال ہے پرانے عہد نامہ کے اندر، بائبل مقدس میں سے، کہ اے آدم تو کہاں ہے؟ آج میرے عزیزو، دنیا کے ممالک، دنیا کے نقشے پر جتنے بھی ممالک ہیں، وہ
हर एक मुल्क, हर एक कंट्री और जितने उसमें लोग रहते हैं, जितनी उनकी आबादी है, खा वो दुनिया की सुपर पावर है, खा वो दुनिया का सबसे पसमानदा तरीन मुल्क है, वो इसी दौड़ के अंदर है, वो इसी कश्मकश के अंदर है कि मैं सबसे आगे हो जाऊं, मैं सबसे आगे बढ़ जाऊं, मैं सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो जाऊं, मैं सबसे ज़्यादा बड़ा हो जाऊं, सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाऊं। और मेरे चीज़ों, इंसान जो दुनिया के अंदर बस रहा है और इसी वसवसे, इसी ख्याल के अंदर है कि मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल बन जाऊं, मैं सबसे ज़्यादा जोर आवारा हो जाऊं, तो आज तक उसका ये ख्याल उसको दुनिया के अंदर लिए फिरता है और इसी आस के अंदर, इसी सवाल के अंदर इंसान जीता और बिलाखिर मर जाता है। पैदाइश की किताब के अंदर ये जो सवाल खुदा ने आदम के साथ किया है, दर हकीकत इससे पहले भी खुदा ठंडे वक़्त के अंदर अदन के अंदर, बाग के अंदर आता है और आदम से मुलाकात करता था। जिस तरह आप रोज़ बरोज़ ठंडे वक़्त के वक्त शाम को 8 बजे खुदा की हुज़ूरी में आते हैं। इसलिए मैंने पूछा कि आप अपनी मर्ज़ी से हैं या खुदा की मर्ज़ी से हैं। यहाँ पर मेरे जीजों सवाल किया गया कि आदम तू कहाँ है। इससे पहले भी खुदा आता है, इससे पहले भी खुदा वहाँ पर आकर उससे बात करता था, उसके साथ मेल मिलाप करता था। आज खुदा ने ज़रूर ये पूछा कि आदम तू कहाँ है। दर हकीकत खुदा को ये पता चल चुका था, खुदा ये जान चुका था, खुदा के अंदर ये बात आ चुकी थी, क्योंकि खुदा दिलों और गुर्दों से वाकिफ़ है और जिस इंसान को खुदा ने खुद बनाया है उसके हर एक खदोखाल को वो जानता है। इंसान चाहे कुछ भी कहे, इंसान चाहे कुछ भी सोचे कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ और किसी को पता नहीं है। मेरे चीज़ों, आप जो मर्ज़ी कर लें, दुनिया में जो कुछ मर्ज़ी करके देख लें, किसी को पता नहीं होगा, पूरी दुनिया को नहीं पता होगा, लेकिन खुदा को पता होगा। शुरू में यहाँ पर हमने ये बात सीखी थी, एक तमसील के 4 बंदों को जानवर दिए गए ज़बह करने के लिए कि आप वहाँ पर ज़बह करके लाएं जहाँ पर कोई आपको ना देखे। बारी बारी सब आ गए हैं। उसने कहा कि मैं समुंदर के अंदर दरमियान में कश्ती ले गया, वहाँ पर मुझे किसी ने नहीं देखा। मैं जंगल के अंदर ऐसे इलाके में चला गया जहाँ कोई इंसान नहीं था, मैंने इसको ज़बह कर दिया। तीसरे ने कहा कि मैं भी पहाड़ों के अंदर एक खंदक के अंदर चला गया था, वहाँ पर कोई इंसान नहीं था, मैंने इसको ज़बह कर लिया। एक इंसान जिंदा जानवर वापस लेकर आ गया। उसने कहा ये जानवर जिंदा वापस ले आए, इसको रख लो। उसने कहा तूने क्यों नहीं ज़बह किया? उसने कहा मैं पहाड़ों के अंदर गया, खंदकों के अंदर गया, जंगलों के अंदर गया, दरियाओं के दरमियान में गया और हर तरह से मैंने दुनिया के अंदर पूरी घूम के हर जगह को देख लिया। इंसान नहीं थे लेकिन खुदा मौजूद था। मेरे जीजो, यहाँ पर भी हकीकत खुदा को पहले से ही मालूम हो चुका था कि आदम ये गलती, नाफरमानी, गुनाह कर चुका है। जिसके मुतालिक मैंने उसको मना किया हुआ था, वो गलती वो कर चुका। इसी वजह से आज इस जगह पर जब हम देखते हैं कि खुदा ने उससे पहला सवाल किया और इंसान के साथ मुलाकात के अंदर सबसे पहला सवाल खुदा का आदम के साथ हुआ। इससे पहले शायद आदम सवाल करता हो, जब मेल मिलाप होता होगा, बातचीत होती होगी, तो इससे पहले शायद हवा भी सवाल पूछती होगी, आदम भी सवाल पूछता होगा। लेकिन आज दर हकीकत ये पहला सवाल हमें यहाँ तक पढ़ें तो मिलता है कि खुदा ने पहला सवाल आदम से पूछा कि तू कहाँ है। असल में खुदा को उसकी असली हालत का पता चलेगा कि अब वो जिस्मानी हो चुका है, अब उसकी रूहानियत जाती रही है, उसकी रूहानी आंखें बंद हो गई हैं। अब उसकी जो मेरे साथ रफाकत है, जो रूह के साथ बंधन है, जो रूह के साथ उसका लगाव था, अब वो टूट चुका है और अब वो मेरे साथ नहीं है, अब वो मेरे ताल्लुक में नहीं रहा, अब वो मेरे उस डोर के साथ बंधा नहीं रह गया जो मैंने उसके साथ ऐद के तौर पर कायम की थी। खुदा दर हकीकत उसकी असली और जो उसकी वजह से, गुनाह की वजह से सूरत उसकी बन चुकी थी, गुनाहों सूरत, उसको जान गया था। इसीलिए खुदा वाज़ह तौर पर पूछता है कि आदम तू कहाँ है। मेरे अज़ीज़ों, इस लिहाज से हम देखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस अलहामी आसमानी खुदा का कलाम है। बाइबल मुक़द्दस
कुदरत से भरी हुई, इसके अंदर जो तहरीरें हैं वो कुदरत से भरी हुई हैं, और बाइबल मुक़द्दस अजाबात से भरी हुई है, मौज़ात से भरी हुई है, और तख्लीक से भरी हुई है, और इसके अंदर शरीयत और दुनिया का शुरू और दुनिया का दरमियानी और दुनिया का आखिर भी बताया गया। लेकिन आज मैं ये तसव्वुर करता हूँ कि बाइबल मुक़द्दस सवालात की किताब भी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3,300 के करीब इसके अंदर सवालात हैं, और 307 सवालात सिर्फ यीशु मसीह ने किए हैं लोगों के साथ। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर खुदा का पहला सवाल आदम के साथ ही है कि ए आदम तू कहाँ है। आदम जो है वो आज की दुनिया के अंदर, दुनिया की रंगीनियों और दुनिया की रंग रलियों के अंदर, नफसा नफसी, अफरा तफरी, गहमा गहमी के अंदर, और अपनी ही बनाई हुई मुश्किलात के अंदर, अपनी हुई घड़ी हुई टेंशनों के अंदर, मुसीबतों के अंदर ऐसे खोया हुआ है, ऐसे मुँह चुका है, ऐसे वो डूब चुका है और ऐसे गुम हो चुका है कि उसका कोई अता पता नहीं। और ये मुसीबतें, ये मुश्किलें, ये परेशानियाँ, ये मौत के मनाजर, और ये लड़ाई झगड़े, और ये कत्लो गारत, और ये चोरी चिकारियाँ, और सब तफरीके, लड़ाई झगड़े, बिदतें, जुदाइयाँ, ये सब कुछ इंसान का खुद ही गढ़ा हुआ है। जब वो खुदा के अहद से टूट गया, जब वो खुदा की हजूरी से गिर गया, तो दर हकीकत उस नाफरमानी के वजह से जब रूह जुदा हुआ है, तो रूह के जुदा होने से ही ये सारा कुछ उसके ऊपर आन पड़ा। मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं कि जब एक घोंसले के अंदर परिंदों के बच्चे होते हैं, तो वो बच्चों के अंदर से जब कोई एक बच्चा पर निकलने से पहले ही, उसके अंदर से पाँव पर निकलने से पहले, उसके जिस्म से पर उगने से पहले ही अगर वो उस घोंसले में से गिर जाता है, तो उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ एक ही बात होती है, उसकी मौत। या तो वो गिरने से ही मर जाएगा, या उसको कोई और ऐसा जानवर जो शिकार करता है या खाता है, वो उसको शिकार कर लेगा। आदम के साथ भी दर हकीकत यही वजह हुई है। अभी उसके पर नहीं निकले थे, अभी वो इतना मजबूत नहीं हुआ था, अभी वो इतना खुदा के अंदर गहरा नहीं हुआ था, अभी उसकी अकल जो थी वो खुदा के अंदर इतनी गहरी नहीं गई थी, इतनी उसकी अकल ने उसकी मजबूती नहीं हुई थी कि अभी वो इतना मजबूत भी नहीं था और वो खुदा की ज़रूरत से गिर गया। अगर इतना मजबूत होता, इतनी उसकी अकल काम कर रही होती, इतनी उसकी अकल मजबूत हो गई होती, इतना वो खुदा के साथ लगन लगा चुका था, उसकी मोहब्बत खुदा से मजबूत हो गई होती, और अगर वो खुदा को हकीकत के अंदर अच्छे तरीके से जान गया होता, तो वो ये काम करता ही ना। बेशक उसकी बीवी ने कहा। आज क्या होता है, आज घरानों के अंदर हमारी जो बहनें जिनकी शादी हो गई है, जो बीवियाँ हैं, वो क्या करती हैं कि बाज़ दफ़ा ज़िद के साथ, बाज़ दफ़ा बहस करके भी अपनी बात मनवा कर वो काम कर लेती हैं घर में। लेकिन आदम अगर खुदा के साथ जुड़ा हुआ था, उसकी अकल, दानिश और हिकमत और उसका रूह खुदा के साथ जुड़ा हुआ था, इतना मजबूत हो चुका था, तो वो हरगिज़ ऐसी बात ना मानता। मेरे अज़ीज़ों, अभी उसका फोकस खुदा के हुज़ूर में इतना नहीं था, और वो इतना जुड़ा हुआ नहीं था, इतना मजबूत नहीं था, अभी उसके पर नहीं निकले थे कि वो गिर गया और मौत के भयानक जाकर दलदल के अंदर गिर पड़ा। यहाँ से, इसी सिलसिला के अंदर से, इसी बात से आदम की सारी मुश्किलात शुरू हैं। यहाँ पर हम देखते हैं खुदा ने आदम से कहा, अब से लेकर सारी परेशानियाँ तुझे आ दबाएंगी, तू खून पसीने की रोटी खाएगा, मेहनत करेगा, मशक्क़त करेगा, और ज़मीन तेरे लिए ऊँट कटारे उगाएगी, तेरे लिए मुश्किलात पैदा करेगी, और ज़मीन को तू हल जोतेगा और उस पर से फसल हासिल करेगा। यहाँ से तेरी नाकामियाँ और तेरी मुश्किलात और तेरी परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। वजह सिर्फ एक है कि तूने खुदा के हुक्म को तोड़ दिया। मेरे जो हम अपनी अपनी ज़िंदगी को गौर से देखें कि हम जो हैं वो खुदा की हजूरी के अंदर कितने मजबूत हो चुके हैं, कितने ज़्यादा मजबूती के साथ खुदा की हजूरी में चल रहे हैं,
کیا ابھی ہم کچے تو نہیں ہیں؟ کیا ابھی ہمارے پورے پر تو نہیں نکلے؟ اگر پورے پر نہیں نکلے ہیں ابھی، اگر ہم کچے ہیں، اگر ہماری رفاقت خدا سے اتنی گہری نہیں ہے، اگر ہمارے ذہن کی سوچ اور ہمارا دل خدا کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ نہیں لگا ہوا، تو میرے عزیزو آج کے بعد اپنا سارا فوکس اور اپنا سارا زور اسی بات پر لگائیں کہ آپ خدا سے اتنا زیادہ جڑ جائیں، اتنا مضبوط ہو جائیں، آپ کی عقل اور آپ کی سوچ اتنی زیادہ خدا کے ساتھ منسلک ہو جائے کہ کوئی بھی ابلیس، کوئی شیطان جو مرضی کر لے، جتنا مرضی زور لگا لے، جتنی مرضی کوشش کر لے، آپ کو خدا کی رفاقت سے اور آپ کی خدا کی حضوری سے کبھی دور نہ کرنا پائے۔ اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یقیناً وہ آپ کو موت کی گہری وادیوں کے اندر لے جا رہا ہے۔ میرے عزیزو، آدم کو خدا نے یہ سوال، جیسا ہم نے پہلے سیکھا کہ بہت سارے سوال ہیں، آدم کو خدا یہ سوال کرتا ہے کہ تو کہاں ہے؟ اور یہ نہیں ہے کہ آدم عدن سے نکل آیا، آج اتنا ترقی پذیر ہو گیا، آدم دنیا کے اندر بڑا سکسیسفل ہو گیا، ترقی کے اندر چلا گیا، اس نے دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں بنا لی ہیں، اس نے اپنی آرائش کے لیے، اپنی اچھے آرام کے لیے بہت ساری چیزیں پیدا کر لی ہیں، بہت ساری چیزیں ایجاد کر لی ہیں، اب اس کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی، اب وہ بڑا ویل سیٹ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ موت سے چھوٹ گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا اس کے بارے میں پریشان نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا اس کی آپ بھی بھلائی نہیں چاہتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا آج بھی آدم کے رستے نہیں دیکھ رہا۔ میرے عزیزو، خدا آج بھی آدم اور حوا کا رستہ دیکھ رہا ہے، آج بھی خدا دیکھ رہا ہے، آج بھی خدا باہیں پھیلائے کھڑا ہے کہ آدم لوٹ آئے، آدم واپس آ جائے، حوا آ جائے اور اپنے خدا کی حضوری کو حاصل کر لے۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ خدا پریشان نہیں ہے، اور اگر خدا پریشان نہ ہوتا، اگر دوزخ کی گندک کی آگ اتنی بھیانک اور خطرناک نہ ہوتی، اور اگر وہ آگ اتنی تکلیف دہ نہ ہوتی، تو خدا ہرگز اپنے بیٹے کو دنیا کی نجات کے لیے نہ بھیجتا۔ میرے عزیزو، خدا کو پتا ہے کہ وہ جو آگ ہے، وہ جو گندک کی اور جھیل کی آگ ہے، وہ جو سزا ہے، وہ بہت اذیتناک ہے۔ اسی لیے اس سے بچانے کے لیے، اسے آدم کو اور حوا کو اس حضوری میں واپس لانے کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج دیا، اور اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیج کر یہ رشتہ، ٹوٹا ہوا راستہ بحال کیا، اور اپنے بیٹے کے وسیلہ سے وہ چاہتا ہے کہ آدم واپس آ جائے۔ لیکن اس کے بیٹے کے آ جانے کے باوجود، اس کے لہو بہانے کے باوجود، قربانی دینے کے باوجود بھی آدم نہیں لوٹ رہا، حوا نہیں تیار ابھی بھی کہ میں خدا کی حضوری میں واپس جاؤں، برکتوں کو حاصل کروں، ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کروں، آج بھی تیار نہیں۔ آدم آگے آگے دوڑ رہا ہے اور خدا اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ میرے عزیزو، آج بھی آدم مطمئن نہیں ہے، آج بھی دنیا کے ساتھ دل لگایا ہوا ہے، آج بھی دنیا کے اندر بھاگ رہا ہے، آج بھی دنیا کے کاموں کے اندر دوڑ رہا ہے، اور آج بھی نفسا نفسی کے اندر دوڑ بھاگ کر رہا ہے، دن کو بھی رات کو بھی بھاگ رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اور اس کو یہ یاد نہیں ہے کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہاں پر لوٹ کر جانا پڑے گا۔ تو آج بھی میرے عزیزو، خدا باہیں پھیلائے کھڑا ہے کہ کب اور کیسے بھی آدم بدل جائے اور لوٹ کر واپس آ جائے۔ لیکن آدم ابھی تک دنیا داری کے اندر ایسا مبتلا ہوا ہے کہ ابھی بھی مطمئن ہو کر پھر رہا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ میں جو زندگی سے نکل کر موت کے اندر آ گیا ہوں، میں نے زندگی کو حاصل کرنا ہے، کوئی مطمئن نہیں۔ میرے عزیزو، ہم سیکھتے ہیں کلام اقدس میں سے، آدم جو ہے، اس کا اگر مشکل کے اندر ہے، وہ پریشانی کے اندر ہے، تو اس کا چلانا اور اس کا آواز دینا، اپنے خدا کو بلانا بہت ضروری ہے۔ آج مشکلات کے اندر پڑھ کر بھی، آج مشکلات کے اندر مبتلا ہو کر بھی بہت سارے بہن بھائی، بہت سارے ایسے گھرانے ہیں جو اتنی زیادہ مشکلوں کو فیس کرنے کے بعد بھی یسوع مسیح کو پکارنا پسند نہیں کرتے، یسوع مسیح سے دعا کرنا پسند نہیں کرتے۔ اور میں نے ایسے بھی خاندانوں کو دیکھا کہ اتنی بڑی مشکلات آ گئی ہیں،
वो सारे का सारा घराना ख़त्म हो गया, वो सारे का सारा घराना तबाह बर्बाद हो गया, और एक ही शायद चांदे की ज़िंदगी बची हो, वो भी खुदा को कबूल करने और तौबा करने को अभी तक नहीं मान रहा। वो भी ये तसव्वुर नहीं करता कि मैं दुआ कर लूँ, वो भी ये तसव्वुर नहीं करता कि मैं बदल जाऊँ, खुदा के पास आ जाऊँ, अपनी ज़िंदगी को बदल लूँ। खुदा ने मेरा सारा घराना तबाह बर्बाद कर दिया, अब भी नहीं बदला, अब भी नहीं सोच विचार कर रहा कि मैं पलट आऊँ, मैं लौट आऊँ। क्योंकि ये जो हालत है, ये जो कंडीशन है, ये जब हम गुनाह कर लेते हैं, जब हम नाफरमानी कर लेते हैं, जब हम खुदा से रिश्ता तोड़ लेते हैं, तो वो जो इब्लीस जाल बुनता है वो इतना मजबूत जाल बुनता है कि उसको तोड़ना नामुमकिन है। हम दुनिया की किसी ताकत से उसको तोड़ नहीं सकते, दुनिया की किसी भी कुव्वत से उसको तोड़कर उसमें से निकल नहीं सकते। एक ही कुव्वत है, एक ही तोड़ है, एक ही हल है, एक ही चाबी है कि वो इंसान तौबा कर ले और यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर ले, और उसको कबूल करने के वसीला से वो जाल टूट जाएगा, वो दरवाज़ा खुल जाएगा, वो बंधनें टूट जाएंगी, वो बंदिशें रुकावटें टूट जाएंगी, और वो बंदा आज़ाद होकर यीशु मसीह के पास उसकी बादशाही में आ जाए। कोई और चिंता नहीं है मेरे चीज़ों। अगर आप इंसान हैं, अगर आप दुनिया में रह रहे हैं और अगर आप खुदा से दूर हैं, तो मेरे अज़ीज़ों ये नहीं है कि ईमानदारों की ज़िंदगी में मुश्किलात नहीं आती या रास्तबाजों की ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात नहीं आती। ईमानदारों और गुनाहगारों के ज़िंदगी के अंदर, घराने के अंदर सेम सिचुएशन आती है, सेम तरह की मुश्किलात आती हैं, सेम तरह की परेशानियाँ आती हैं। रास्तबाज को भी मुश्किलें मिलती हैं और गुनाहगार को भी मुश्किलें मिलती हैं। रास्तबाज भी परेशान होता है और गुनाहगार भी परेशान होता है, लेकिन जो रास्तबाज होता है उसका फोकस और ध्यान अपने खुदावंद खुदा पर होता है। वो दुआ अपने खुदा से करता है, वो मिन्नत अपने खुदा से करता है, छूटने के लिए, आज़ाद होने के लिए, निकलने के लिए अपना सहारा और अपना आसरा खुदा को मानता है। और दाऊद की तरह क्या उठता है कि तू मेरा नजात देने वाला मोहकम किला, मेरा छुपने की जगह और मेरी चट्टान है, मैं तेरे ऊपर अपना आसरा लगाता हूँ, मैं इंसान पर तवक्कल नहीं करता। क्योंकि जो लिखा हुआ कलाम अक़दस में कि खुदा पर भरोसा रखना, खुदा पर तवक्कल रखना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। वो अपना तवक्कल खुदा पर लगाता है। रास्तबाज का तवक्कल खुदा पर है, लेकिन गुनाहगार का तवक्कल दुनियादारी पर है। लेकिन दुनियादार अपना तवक्कल दुनिया पर लगाने के वसीला से डूब जाता है, लेकिन रास्तबाज खुदा पर तवक्कल लगाने के वसीला से खुदा से अपना सुकून और अमन पाता है। रास्तबाज की मुश्किल इतनी लंबी और देर पा नहीं होती, वो पल भर की, थोड़े दिनों की होती है, क्योंकि वो खुदा के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसकी रवश, उसका ख्याल खुदा से जुड़ा हुआ है, और वो खुदा से मदद मांगता है और फिर वो खुदा उसके लिए मदद फराहम करता है। मेरे अज़ीज़ों, कल हम सीख रहे थे कि मसीही जो हैं, मसीही बहनें और भाई जो हैं, वो भेड़ें हैं, और दुनिया के अंदर अगर वो मिक्स हो गया, दुनिया के अंदर खो गए हैं, दुनिया के साथ उन्होंने दिल लगा लिया, दोस्ती अपनी दुनिया से कर लिया, तो वो बकरियों के साथ मिल गए हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं चल रहा कि मैं बकरी नहीं हूँ, भेड़ हूँ। अपनी हालत को नहीं पहचान रहे कि मैं भेड़ हूँ। दरहकीकत मेरी जो शक्ल है वो भेड़ है, वो बकरी नहीं हूँ, लेकिन वो बकरियों के साथ मिक्स होकर खुदा को और खुदा की बादशाही को भूल चुके हैं। जो भेड़ खाई के अंदर गिरी हुई है या नदी के अंदर गिरी हुई है या जो झाड़ियों में फंस चुकी है, उस भेड़ के लिए अगर वो बचना चाहती है, अगर वो उससे छुटकारा हासिल करना चाहती है, अगर वो उस खाई से निकलना चाहती है, अगर वो उस नदी के अंदर से सलामत वापस आना चाहती है, डूबकर मरना नहीं चाहती, और अगर वो उन झाड़ियों से निकलकर सलामत वापस आना चाहती है, तो उस भेड़ के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी आवाज़ मुसलसल निकालती रहे, अपने मुंह को खोलती रहे और चिल्लाती रहे। तब ऐसा होगा कि चरवाहा उसकी आवाज़ सुनकर वापस आएगा और उसको उस मुश्किल से निकाल कर बाहर ले जाएगा। ये ईमानदार की ज़िंदगी, चिल्लाते रहना, मुंह को खोलते रहना, ये ईमानदार की ज़िंदगी है। लेकिन गुनाहगार ऐसा नहीं करता, वो अपने ऊपर तवक्कल करता है, वो दुनियादारी पर तवक्कल करता है, वो इंसानों पर भरोसा रखता है और डूब जाता है। मेरे अज़ीज़ों, 42 ज़बूर की 5वीं और 6ठी आयत को पढ़ते हैं।
اب یہاں پر داؤد جو ہے وہ اپنے یہ جو 42 زبور ہے بنی کورہ کا زبور ہے، یہاں پر وہ اپنے لیے دعا کرتا ہے پرسنل طور پر۔ اب پرسنل طور پر سوال کیا ہے، اپنے آپ سے سوال کیا ہے 5ویں آیت کے اندر، اے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے، اے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے۔ پہلے خدا سوال کر رہا ہے کہ آدم تو کہاں ہے، اور اب اپنے آپ سے سوال کیا جا رہا ہے کہ اے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے، تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے۔ خدا سے امید رکھ، کیونکہ اس کے نجات بخش دیدار کی خاطر میں پھر اس کی ستائش کروں گا۔ کس پر دھیان رکھنا ہے، کس پر امید رکھنی ہے، کس پر توکل رکھنا ہے؟ خدا پر۔ اور وہ اپنی زندگی سے کہہ رہا ہے کہ اے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے، تو کیوں پریشان ہے، تو کیوں پریشانی کے اندر ہے، تو کیوں مشکل کے اندر ہے، تیرا دل کیوں گھبراتا ہے، تو کیوں پریشانی کے اندر آ جاتی ہے، تو کیوں پریشانی کے اندر اپنے حال کو بے حال کر رہی ہے، تو کیوں پریشان ہے۔ اپنے خداوند خدا پر امید رکھ اور اسی پر توکل کر، تو پھر خداوند خدا تیری مدد کے لیے خود اتر آ کر تجھے چھڑائے گا۔ 6 آیت کے اندر لکھو، اے میرے خدا میری جان میرے اندر گری جاتی ہے، اس لیے میں تجھے یردن کی زمین سے، سرزمین سے، اور ہرمون اور کوہ مسفار پر سے یاد کرتا ہوں۔ اور یہاں پر بھی مشکل کے اندر اس نے جب پایا کہ میری جان مشکل کے اندر ہے، تو وہ کہتا کہ میں کس کو پکاروں گا؟ خدا کو پکاروں گا۔ میری آواز جو نکلے گی، میرا چلانا جو ہوگا وہ خدا کے حضور میں ہوگا، میری آواز جو پہنچنے والی ہے وہ خدا کے حضور میں پہنچنے والی ہے۔ میں اپنے خدا کو پکاروں گا تاکہ وہ میری مدد کے لیے اتر آئے اور میری مدد کو اپنا ہاتھ بڑھائے اور ہاتھ بڑھا کر مجھے بچا لے۔ میرے عزیزو، دنیا کے اندر رہتے ہوئے آپ کی زندگی پر، آپ کے حالات پر، آپ کے خاندان پر بہت سارے مختلف سیزن آئیں گے، مختلف باتیں آئیں گی، مختلف خیال آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، بہت سارے ایسے کام آئیں گے، لیکن ان مشکلات کے اندر سے، ان حالاتوں کے اندر سے نکلنے کا حل ایک ہی ہے، اور وہ ہے خدا کے ساتھ رفاقت، خدا کے ساتھ جڑنا، خدا کے ساتھ رہنا، اور خدا سے بات کرنا اور اپنی آواز خدا تک پہنچانا۔ یہی حال ہے میرے عزیزو۔ بعض دفعہ ہم دنیا کے اندر جب پریشان اور بے حال ہوتے ہیں تو ہم اپنی ناکامیوں اور اپنی پریشانیوں کا الزام دوسروں پر لگا دیتے ہیں۔ کلام اقدس یہ بیان کرتا ہے، کلام اقدس کے اندر یسوع مسیح نے فرمایا اور شاگردوں سے بھی کہا کہ پس جاگتے رہو اور دعا کرتے رہو تاکہ آزمائش کے اندر نہ پڑو۔ ایماندار کے لیے، جو بندہ خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کے لیے یہ ضروری بات ہے کہ وہ خدا کو پکارتا رہے، خدا سے دعا کرتا رہے، خدا کو آواز دیتا رہے اور اسی کے حضور میں مدد کے لیے اپنے منہ کو کھولتا رہے، تب خدا کے حضور سے اس کے لیے مدد فراہم ہو جائے گی۔ میرے عزیزو، آج ہمارے سامنے جو سوال رکھا گیا، تقریباً ہم نے جانا کہ 3300 سوالات ہیں، لیکن آج ہم نے ایک سوال کے متعلق سیکھا۔ خدا کا انسان سے یہ پہلا سوال ہے، اور یسوع مسیح کا دنیا کے اندر آ کر انسانوں سے پہلا سوال کیا ہے؟ یہ تو خدا باپ نے پوچھا ہے آدم سے کہ تو کہاں ہے، لیکن یسوع مسیح نے دنیا کے اندر انسانوں سے پہلا سوال کیا کیا؟ وہ تو ایک ایڈوائز ہے، نصیحت ہے، تربیت ہے۔ در حقیقت ہم سیکھ چکے ہیں متی کی انجیل کے اندر 16 باب کے اندر، جب دنیا کے اندر خداوند یسوع مسیح خدمت کر رہے تھے تو وہاں پر جب سارا دار و مدار دیکھتے تھے تو جب شاگردوں کے ساتھ بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے، یہ سب سے ضروری اور اہم اور واضح اور امپورٹنٹ مسیحی زندگی اور گھرانے کے لیے سوال ہے کہ لوگ یہاں یسوع مسیح کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ہم اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ یہ دونوں سوال بائبل مقدس کے نئے اور پرانے عہد ناموں کے سب سے ضروری سوال ہے۔ پہلا، آدم تو کہاں ہے، اور دوسرا، لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج ہم اپنی زندگی سے سوال کریں، اپنے
रूहों के साथ, अपने अपने अंदर के खदोखाल के साथ, अपनी रविशों के साथ, अपने ख्यालों के साथ, अपने दिल के साथ आज पर्सनल सवाल करें, सोचें कि मैं कहाँ पर हूँ, खुदा क्या चाहता है और हम यीशु मसीह के बारे में क्या जानते हैं। इन्हीं दो सवालों के मुतालिक हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर झांकेंगे और ज़रूर खुदा के साथ अटैच होकर, खुदा के साथ मुब्तला होकर, खुदा के साथ जुड़कर हम अपने अपने आप से ये पर्सनल सवाल पूछेंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया। सबकी आवाज़ होनी चाहिए। आज जमीन और आसमान के खालिक मैं गुजारी करती हूँ आसमानी बाप तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के कीमती खूबसूरत वक़्त के लिए, ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए जो तूने अपने रूह के वसीला से हम सब ज़िंदगियों को दिया, सिखाया, समझाया, ज़िंदा खुदा तरबियत की। हम तेरी शुक्रगुजारी आज ज़िंदा खुदा इस सवाल को हम अपनी अपनी ज़िंदगी के अंदर रखते हैं। और जब तू इंसान से पूछता है कि आदम तू कहाँ है, इंसान तू कहाँ है, तो ये सवाल हम अपने अपने नाम के साथ लगा लेते हैं, अपने नाम के साथ जोड़ लेते हैं और अपने अपने नाम से कहते हैं कि तू कहाँ पर है। जिंदा खुदावंद यकीनन ये सवाल तूने आदम की कमी कमज़ोरियों को देखते हुए किया, आदम की नाफरमानी, उसके गुनाह को देखते हुए किया। और जब तूने देखा कि वो तेरे रूह से जुदा हो चुका है तो फिर इस सवाल को करना मुनासिब हो गया, वक़्त आन पहुंचा और तूने आदम से ये पूछा कि तू कहाँ पर है। आज का इंसान जिंदा खुदा, आज का आदम, आज की हवा किस जगह पर है, किस लेवल पर है, कौन से मकाम पर है, गिरी हुई है या तेरे साथ जुड़ी हुई है, गिरा हुआ है या तेरे साथ जुड़ा हुआ। ये सवाल बहुत ज़रूरी है जिंदा। और अगर कोई मसला मसाइल है, अगर जुड़े हुए नहीं हैं, अगर दूरी है, अगर अभी भी फासला है, तो जिंदा खुदावंद हम इसको पूर्ण करते हैं और इसको जोड़ देते हैं। जिंदा खुदा इकरार कर लेते हैं, आज के बाद सब जिंदगियां इकरार कर लेते हैं कि दर हकीकत तेरे साथ रहना और तेरे साथ जुड़ना ही हकीकत और ज़िंदगी है, और तेरे रूह का हमारे अंदर रहना और काम करना ही ज़िंदगी है, उसका जुदा हो जाना हमारी मौत है। तो जिंदा खुदा आज हम इस सवाल को लेकर अपने ज़िंदगियों के अंदर, घरानों के अंदर, दिलों सोचों ख्यालों के अंदर ज़रूर गौर करते हैं जिंदा खुदा, और झांक कर देखते हैं कि तू हमें किस हालत में देखना चाहता है, किस लेवल पर देखना चाहता है और किस जगह पर देखना चाहता है, और हम किस लेवल पर जा रहे हैं, किस हालत में जा रहे हैं और कौन सी जगह पर चल रहे हैं। आज जिंदा खुदा मुवाजना करेंगे, ख्याल करेंगे, ध्यान करेंगे और तेरे रूह के जोर से इस सारे फासले को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तेरा शुक्र, तारीफ, यीशु मसीह के अबदी नाम से खुदा के हुजूर में हमने मांगा और यीशु मसीह के नाम से पाया, आमीन। खुदावंद ने हमें सिखाया, तेरी मर्जी से आसमान होती है, ज़मीन बनी हो, हमारे रोज़ अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दस की रफ़ाकत और शराकत आप से लेकर तमाम हाज़रीन जमात के साथ, बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों, बच्चों के साथ, हमारे घरानों के साथ, इस घराना के साथ, कलीसिया के साथ, ईमानदारों और कौम बनी इसराइल के साथ यीशु मसीह के आने तक हमेशा होती रहे, आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से, आमीन। आप सबकी सलामती।